Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Haja Darotul Jannah, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah K3 SPI. Di sini saya Nur Khalifah Abbas dari kelas PAIB semester 5. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah K3 SPI, yang mana tugas tersebut adalah membacakan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 1. Sebelumnya kitab ini membahas tentang sejarah Rasulullah SAW. Sebelum memulai membacakan kitab tersebut, alangkah baiknya kita menghadiahkan surat Al-Fatihah bersama-sama untuk pengarang kitab Nurul Yakin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Muhammad, Tuan Muhammad, huwa Rasulullahi, beliau adalah utusan Allah, ilan nasi kafatan, kepada seluruh makhluk, wa akhirul anbiya'i, dan penutup bagi para nabi, wa imamur rusuli, dan imam bagi para rasul. Ja'a bid-dinil islami, beliau sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, alladzi la yaqbalullahu, agama yang diterima oleh Allah, yaumal qiyamati dinan ghairahu, sampai pada hari kiamat. Wa huwa min nasli, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sadati Quraisyin, keturunan bangsa Quraisy, asyrafi qiblatin, suatu kaum yang mulia, fi Makkatal Karramati, di Mekah. Wa yattaswilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi salam, nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim. Fasal kedua. Nasabuhu wa wafatu walidihi, nasab beliau dan wafatnya ayah beliau. Waliduhu, ayah beliau, Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Quraisy bin Abi Kilab. Wa ummuhu, dan ibunya, Aminatu bintu Wahbi ibni Abdi Manaf ibni Zuhrata ibni Kilab. Ibu beliau bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamisi, nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau, wahwa Kilabun, yaitu Kilab. Walaqad kufuwa waliduhu, ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wahwa fi batni ummihi, ketika masih dalam kandungan, wa umruhu thamaniya asyrata sanatan, umur ayah beliau ketika itu berusia 28 tahun. Wa dufina bil Madinati, dan dimakamkan di Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mali, dan tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fasal ketiga. Wiladatuhu wa radha'atuhu, kelahiran dan penyusuan Nabi. Walida Shallallahu Alaihi Wasallam bi Makkah yaumal itsnain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada hari dilahirkan di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, pada hari Senin Ats-Tsani Asyara min Rabi'il Awwali, pada tanggal 12 Rabiul Awal, amal fil, pada tahun gajah.
Wasumya amu wiladati amal fil, dinamakan tahun gajah lianna karena malikal habasyati arsala ama wiladati jaishan ila makkatan, karena pada masa itu Raja Habasyah mengirimkan tentara ke Mekah lihad mil ka'batin, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azimun dan pada saat itu banyak sekali gajah. Kemudian fa ahlakallahul jaish lalu Allah membinasakan mereka tentara gajah itu ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibah, beliau disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, khadimatu ammihi Abi Lahab, sesudah disusui oleh ibu beliau. Thumma Halimatus Sa'diyah, kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ila balagha umruhu arba'a sanawatin, sampai umur 4 tahun. Kemudian pasal yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu ummihi wa hadanatuhu, wafatnya ibu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengasuh beliau. Tuwaffa, dan yang mengasuh beliau. Tuwaffaita ummuhu Shallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, wa huwa fissadisati min umrih, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Wahia raja'atun minal madinati, ketika ia kembali dari Mekah. Waqad zahabat ilal madinati li ziyarati qabri abihi, wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibu beliau pergi ke Madinah untuk pergi berziarah kubur di makam suaminya bersama ibu beliau. Juga ikut kakek beliau, juga ikut beliau Abdul Muttalib. Wa qad dufinat lil Abwa'i, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di Abwa, suatu desa di Wahia, di mana itu kota Abwa itu, Wahia qaryatun baina Makkah wal Madinati, suatu desa di antara Makkah dan Madinah. Fahadanathu Umma Aiman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman itu? Khadimatu abihi Abdillahi, yaitu seorang pelayan ayah beliau. Pasal yang keempat, yang kelima, mohon maaf, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya kakek beliau. Qoma bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi, yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah ibunya wafat ialah jadduhu Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladiha, beliau sangat cinta kepada Nabi melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam, ketika umur Nabi 8 tahun, samania sanawatin, ketika umur 8 tahun ya, mata jadduhu ba'da kafalahu sanataini, setelah mengasuh ketika umur 8 tahun kakek beliau meninggal setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib, sesudah kakek beliau wafat, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib.
Wa kana faqirin, yang awalnya Abu Talib itu miskin. Wa fawassa'allahu rizqahu, kemudian Allah memuliakan beliau dengan menjadikannya banyak rezeki setelah mengasuh Nabi. Wa kana alaihi wasallama, kehidupan Nabi pada waktu itu, fi muddati kafalati amihi, pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup. Qani'an bima qasamahu Allahu wa yassirahu lah, dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Pasal yang ke-6, ra'yuhul ghanama wa safratuhul aula ila syami. Nabi SAW menggembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi syigharihi, ketika masa kecilnya suka menggembalakan kambing. Yar'al ghanama li ahli Makkah, menggembalakan kambing orang-orang Makkah, bi ujratin ya'ishu minha, dengan upah tersebut beliau bisa membeli makanan dan lainnya. Walamma balaghat tasi'ata, ketika umur beliau 9 tahun, min umrihi, dari ketika dia umur 9 tahun, safara ila syami, beliau melakukan safar ke Syam, ma'ammihi Abi Talibin bitijaratin, bersama paman beliau Abu Talib dengan membawa dagangan. Walamma quruba, ketika sampai di suatu tempat, min Busra, yang disebut dengan kota Busrah, ya. Fa'akhbaru ammahu bi annahu sayakunu akhira al-anbiya, bahwa bertemulah dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat Nabi SAW. Talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan 'alaihi min aduwin yataraqabuhu, lalu mengabarkan kepada pamannya untuk membawanya pulang kepada Nabi karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai Nabi SAW. Wa qadis tadalla ala nubuwatihi bi'alamatil lati fi kutubi ahlil kitab. Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dari ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Pasal yang ke-7, yaitu menerangkan tentang safratuhu tsaniyatu ila syami, atau perjalanan Nabi SAW yang kedua. Fil khamisati wal ashrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika berumur 25 tahun, beliau safara, melakukan safar, ila syami, kepada ke negeri Sam, marratan tsaniyatan fi tijaratil sayyidati Khadijah, dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Wa kanat dzata syarafin wa malin, Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia dan kaya raya. Tastajirur rajala fi maliha, dan ia mengaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amali, Siti Khadijah memilih Nabi SAW untuk memperkerjakan untuk pekerjaan itu karena ia pernah mendengar tentang kejujurannya, li'annaha sami'at bisudaqihi, karena mendengar tentang kejujuran beliau, wa amanatihi, dan akhlak beliau, wa akhlaqihi syarifah, yang sangat mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha, pelayan beliau yang bernama Maisarah, faba'a wabta'a waraja'a birihin azim, untuk berjualan di sana. Dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang melimpah. Pasal yang ke-8,
Zuwajuhu bis Sayyidati Khadijah, perkawinan Nabi SAW dengan Siti Khadijah, ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah, setelah 2 bulan sepulang Nabi SAW dari perjalanan dagangnya tadi. Tazawwaja bis Sayyidati Khadijah, kemudian beliau SAW menikah dengan Siti Khadijah. Wa kana umruha 40 sanah, ketika itu umur Siti Khadijah 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah, sedangkan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 25 tahun. Wa kana qablahu mutazawwajaha bi Abi Halah wa qad mata Halata, sebelum menikah dengan Nabi SAW, Siti Khadijah menikah dengan Abu Halah. Wa qad mata wa lahu waladun min hasmuhu Halatan, suaminya meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Wa qad aqamat ma'a rasuli khamsan ya wa 20, ia menjadi istri Nabi SAW selama 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwaffayat, dan tidak pernah Nabi SAW menikah sebelum Siti Khadijah wafat. Pasal yang ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi wada'il hajaril aswad, keputusan Nabi SAW di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisy, waktu Nabi berumur 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah. Wajaddadat bina'aha, dan memperbaharuinya. Waqadish taroka, dan Nabi turut dalam pembangunan tersebut. Waqadish taroka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam pembangunan tersebut. Wa kana yahmilul hijarata, dan membantu mengangkat sendiri batu-batu. Ma'a asyrafi Quraisy, dan para pemuka Quraisy. Wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas, termasuk juga pamannya yang bernama Abbas. Wa ikhtalafat Quraisyun, nah kaum Quraisy berselisih paham fi man yad'ul hajarul aswada makanatun, tentang siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya. Tsumma tafaqu ala ay yakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid, kemudian mereka sepakat bahwa yang paling berhak ialah yang pertama masuk Masjidil Haram. Fakana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafarihat Quraisyun bih, yang pertama kali masuk Quraisy, masuk Masjidil Haram, maka kaum Quraisy pun bergembira. Waqalu, dan berkata, waridona bil min, kami ridho kepada orang yang terpercaya ini. Fawada'al hajara fi rida'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu itu di suatu kain. Nah, wa talaba min kulli ra'isin ayumsika bi torofin minar ridai, untuk meletakkan batu itu di suatu kain selendang, dan meminta dari tiap-tiap ketua kaum Quraisy untuk masing-masing memegang ujung selendang itu. Falamma wasallu bihi ila mawdi'ihi akhadhahu ar-rasulu biyadihi, kemudian ketika mereka sampai pada batu yang dimaksud, beliau mengambil batu itu dengan tangannya sendiri dan meletakkannya dengan tangan beliau sendiri.
wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Dengan demikian hilanglah perselisihan pada masalah ini. Mereka kaum Quraisy mengagumi kecerdasan pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasal yang ke-10 Nash'atuhu Shallallahu Alaihi Wasallam atau perjalanan hidup beliau. Ishtahara Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat populer di kaumnya. Baina qaumihi bijamilil khilasil mahmudati, dengan sifat-sifat terpujinya, kasudaqi, seperti sifat benar atau jujur, wal amanati atau amanah, wal himli dan sabar, wal hayai dan malu, wat tawadhu'i dan wat tawadhu'i rendah hati, hatta laqabuhu bil amin, sehingga mereka memberi beliau gelar al-amin atau orang yang dapat dipercaya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu, kaum dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunahu hubban 'azima, sangat mencintai, wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan, dan menghormati beliau. Wa qad hafizahullahu mundzu shigharihi min a'mali jahiliyati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memelihara atau mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan yang keji. Falam yashrab khamran walam yasjud li swanamin, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sekalipun meminum arak dan tidak sekalipun untuk menyembah berhala. Wa akramahullahu qabla nubuwati bi mu'jizatin, sebelum menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah memuliakan beliau dengan beberapa mukjizat, dallat ala izamin mustaqbalihi, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Minha taskhirul ghamamati lahu fi safrati thaniyati ila syami, dan diantaranya ada selalu menyertai beliau sallallahu alaihi wasallam awan yang ketika perjalanan beliau yang kedua di negeri Syam. Selanjutnya adalah pasal ke-11, hayatuhu qabla risalati, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul. Hainama qorobal arba'ina min umrihi, ketika hampir sampai pada umur 40 tahun, ahabbal ibti'a'anin nasi wal ba'data, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai menyepi dari pergaulan umum dengan manusia dan beribadah. Faqad ikhtara li'ibadatihi ghara hiri'in, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beribadah di Gua Hira, wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, yaitu sebuah gunung yang berada di jalanan Mekah. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bekal ke Gua Hira tersebut. Wa idza faragha raja'a ila zaujatihi sayyidati Khadijah, apabila bekal habis maka beliau kembali ke istri beliau Siti Khadijah, faya'khudhu ghairahu, untuk mengambil bekal tadi. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim, Nabi SAW menjalankan ibadah di gua tersebut dengan ibadah yang diajarkan oleh kakek beliau, min asyurati ayamin ila syahrin, itu Nabi Ibrahim dari 10 hari sampai sebulan lamanya. Pasal yang ke-12 yaitu bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu.
Lamma balaghal arba'ina min umrihi ba'athahullahu basyiran wa nadhiran. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah sebagai penyampai kabar gembira. Wada'iyan ilal haqqi, dan peringatan atau penyeru kebenaran atau penyampai kabar gembira, biiznihi wa sirajan muniran, dan peringatan penyeru kebenaran perintah Allah yang terang benderang menerangi setiap kalbu manusia. Wa qad budiyal wahyu birru'ya shadiqati fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqzatihi. Wahyu itu dimulai dengan mimpi yang benar dan nyata. Tidak seorang pun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam impikan dalam tidurnya melalaikan dalam kondisi terjaga. Tsumma nazala alaihi ruhul amin. Kemudian turunlah ar-ruhul amin atau Jibril, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in, kepada Nabi ketika beliau sedang beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa shiratal mustaqim. Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seharusnya beliau memimpin manusia ke jalan yang lurus. Wa yurshiduhum ila tiba'i dinil qawim, dengan agama yang benar. Pasal ke-13, Halatul Arabi qoblal Islami, keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kana al-Arabu qoblal Islami musyrikina, orang Arab sebelum kedatangan Islam mereka menyekutukan Allah. Ya'budunal asnama, dengan menyembah berhala. Wa yuqaddisunaha, dan menganggap patung-patung itu suci. Wa kana yaqtuluna auladahum, kebiasaan mereka adalah membunuh anak laki-laki mereka. Kenapa? Khaufan minal juwa'i, karena mereka takut miskin, wal faqri, dan kelaparan. Wa yadfinuna banatihim, mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Wa hunna hayatun, ya mengubur anak perempuannya. Khasyatal 'ari wal aibi, karena mereka takut malu dan celaan. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina, mereka suka berselisih, bertengkar. Yuharibu ba'duhum ba'dan li awhal asbabi, karena hal yang sepele di golongan mereka, memerangi golongan yang lain dengan mudahnya. Pasal yang ke-14, ad-da'watu sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirra. Ketika turun ayat Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mengajak manusia secara sembunyi-sembunyi. Lamma nazala alaihi, kemudian turunlah ayat yang artinya, ya ayyuhal muddatsiru, hai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, lalu suruhkanlah Tuhanmu. Wa rabbuka fakabbir, hendaklah agungkan namanya, nama Rabbu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Warrujza fahjur, dan kotoran hendaklah engkau tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, supaya engkau mendapat atau menerima banyak. Wa rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah engkau selalu bersabar. Fada'a ahla baitihi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarga ini di rumahnya dulu. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, kemudian tetangganya dan sahabat-sahabat yang beliau percayai. Alladzi ya'taqiduna sibdaqahu, dan mereka juga percaya kepada kebenaran beliau. Da'ahum
ila ibadillahi wahdahu, Nabi SAW mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah, warra'fati bin nasi, saling mengasihi sesama manusia, wal ittihadi, dan bersatu, watarkil harbi, dan meninggalkan perpecahan. Waqad bada'a bid-da'wati sirra, Nabi SAW mulai mengajak secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Khaufan, karena khawatir, min mufajaati, dari ancaman fisik, anasi, ancaman fisik, bi amri lam ya'rifuhu, yang timbul karena suatu perkara yang belum pernah, walam yasma'u bihi, yang belum pernah mereka ketahui dan belum pernah mereka dengar sama sekali. Pasal yang ke-15, al-awwalul mu'minina, orang yang pertama beriman. Awalu man amana bihi minan nisa'i, perempuan yang pertama beriman adalah Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalati, ia adalah benar-benar percaya terhadap kebenaran Nabi SAW. Lima dhahara lama minal alamati zalati ala nubuwatihi, ketika nampak kepadanya tanda-tanda kenabian beliau Rasul, mundu safratihi maha maisarata, sewaktu perjalanan Nabi SAW bersama pelayannya yaitu Maisarah. Kemudian wa awwalu man bihi minar rijali, laki-laki yang pertama beriman. Siapa? Abu Bakar. Ternyata yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana shadiqatu qabla ba'thihi, beliau seorang yang taat dan dermawan. Walam ya'had 'alaihi kadziban, di dalam berbagai segala urusan di dalam segala urusan. Wa Zaidu benu Harith, dan Zaid bin Harithah. Wa kana ma'lu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu, ia adalah seorang budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memerdekakannya. Wa awwalu man amana bihi minas sibyani, anak-anak yang pertama beriman adalah Ali bin Abi Thalib. Wa kana rabibar rasuli, yaitu misan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad da'a Abu Bakri may yuhibbuhu wa yuhibbunahu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak orang-orang yang ia cintai dan mereka cinta kepadanya. Fa'ajabahu jam'un katsirun, banyak sekali yang mengikuti ajakan beliau Abu Bakar. Minhum Utsman bin Affan, kemudian yang mengikuti ajakan beliau diantaranya Utsman bin Affan. Thabithul khulafa'ir rasyidin wa Zubair bin Awami, dilanjut dengan Khulafa'ur Rasyidin dan Zubair bin Awam. Pasal yang ke-16 yaitu ad-da'watu jahron, atau ajakan secara terang-terangan. Istamarratid da'watu as-sayyaratu thalatha sanawatin, ajakan secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Ajaba fi atna'iha katsirun minal asyrafi wal mawali, dan pada masa itu banyak pembesar dan bangsawan yang masuk Islam. Ba'da dzalika umiru sallallahu alaihi wasallam bil jahri biqaulihi ta'ala, sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajak manusia secara terang-terangan dengan turunnya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin.
Maka katakanlah secara terang-terangan apa yang kau perintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Fasu'ida 'ala Sofa. Kemudian Nabi naik bukit Sofa. Wa nada qaumahu falamma tama'u qala lahum. Kemudian dan menyerukan kepada kaumnya ketika mereka berkumpul. Hal tusaddaqunani fima ukhbirukum bih? Apakah engkau membenarkan aku tentang apa yang aku kabarkan kepadamu? Faqulu jami'uhum. Kemudian mereka menjawab, na'am ya, ma jarrabna 'alaika kadziban mundu nasya'tika ilal an. Ya, tidak pernah kami dapati engkau berdusta dari kecil sampai sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, anqidhu anfusakum minan nari ila nadhirul lakum min azabin syadidin. Lepaskanlah dirimu dari siksa api neraka, sesungguhnya aku pembawa peringatan yang pedih kepadamu. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab berkata, celakalah engkau, tabbalaka ya Muhammad, alihadza jamartana. Celakalah engkau hai Muhammad. Apakah hanya karena ini engkau pukulkan kami? Fa'anzalallahu fi haqqihi suratal Lahab. Yang artinya celakalah dari Abu Lahab dan sesungguhnya ia telah merugi. Atau yang terdapat dalam surat Al-Lahab yang berbunyi tabbat yada abi lahabin wa tab. Pasal yang ke-17. Jam'ahu li'ashiratihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan keluarganya. Jama'an nabiyyu ahlahu aqribahu lamma nazala alaihi. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan peringatilah keluargamu yang hampir dekat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin, mengumpulkan keluarga dan kerabat. Fabaghahum risalata rabbih. Nabi sampaikan kepada mereka wahyu Allah. Wa anzarahum adzaba yaumin azim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna. Mengabarkan mereka tentang azab dari hari besar, yaitu di mana hari tidak berguna lagi baginya harta dan anak-anak mereka. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan. Maka banyak di antara mereka yang menyepelekan ucapan Nabi, illa ammahu Aba Lahabin. Dan memusuhi beliau, alladzi kana aduwwahul ashadda, dan memusuhi beliau dengan sangat. Fa innahu raddan qabihan. Paman beliau Abu Lahab menjawab dengan ucapan yang buruk. Wa talaba minhumul qabda alaihi. Qala lahu Abu Talib, wallahi la nam'annahu ma baqina. Memerintahkan mereka supaya menangkap Rasulullah SAW, tetapi Abu Lahab berkata kepadanya, demi Allah, sesungguhnya kami akan menjaga ia selama kita ada di sini. Pasal yang ke-18. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marahnya kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisyin lin nabiyyi bughdan. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi kebencian. Wa qurbuhum lahu bu'adan. Kedekatan menjadi sangat jauh. Wa sidquhu kadziban. Kebenaran Nabi menjadi dusta. Wa amaluhu huzuan. Dan semua yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bahan ejekan. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillahi. Hal itu terjadi semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka menyembah Allah. Wa aba alihatahum, yang mencela dan menyesatkan.
wa nasaba kulla man a'badaha ila dhalal, dan menyesatkan para penyembah berhala. Walaqad saru ilal ammahi, mereka datang kepada Nabi, wa talabu minhu, dan meminta padanya, ayyamna'ar rasula an sabbi alihatihim, untuk melarang Nabi melakukan hal itu, wa tadlili abaihim, melakukan hal itu. Faruddahum raddan jamilan, paman beliau menjawab permintaan mereka dengan baik. War rasulu mustamirun fi nasyrid dina, sedangkan Rasulullah tetap menyiarkan wa i'la'i kalimatil haq, dan meninggalkan kalimat kebenaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab.